Iti weather update. Nagbalinin at tropical depression neneng ti low pressure area ana monitor ito nag Philippine Area of Responsibility ti kadayo asang ribo 35 kilometro dayat extreme north Luzon at ikapig sa tiyangin na 45 kilometro kada oras ti low pressure area nga na monitor iti RUAR iti Philippine Area of Responsibility kat na saripatpatan iti kadayo nga patagasot 50 kilometro laod ti Kalayan Cagayan kadakkel iti tsansa nga ag-develop iti tropical depression iti sumarsaruno nga 24 nga oras na monitor pay iti tropical depression ti RUAR iti Philippine Area of Responsibility iti kadayo nga 3,160 kilometers dayat ti northeastern Mindanao at ikapigsa ti angina kat 45 kilometro kada oras. Ti temperatura kadagiti na dumadumong lugar dito Luzon iti Vigan kat 28 degrees Celsius, Lawag 29 degrees Celsius, Baguio 21 degrees Celsius. Ti Visayas, Iloilo City 28 degrees Celsius, Rojas 29 degrees Celsius, iti Cebu City 30 degrees Celsius. Ti Mindanao, Cotabato City kat 30 degrees Celsius, Davao City 29 degrees Celsius, General Santos 28 degrees Celsius. Simingising ti init itatay bigat alas 5:43, lumnat into madamdama alas 6:17. Dito ti weather update para iti Bombo News and Views. Siak ni Bombo Mark Joshua Kabasan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!